ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം 16-ാമത്തെ ദിവസം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ. ഗീതാധ്യാനം. ഓം താത്തായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം വ്യാസേന കൃതിതാം പുരാണമുനിനാ मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब स्वामनसन्ददामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो भावो दुर्गा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुधीर्भोक्त दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणगदाजयत्सुगजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविघर्णघोरमघरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरडनदी कैवर्तककेशवा पाराशज्यवजत्सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कलं नानाख्यानकेसरं गणितदा सम्बोधना गौरिदं. रोगे सज्जनषट्पदैरहरः देवीयमानं मुदा भूयान् भारतपङ्कजं करिमल मृद्वंसिनश्रेयसे. मूकं न करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत सुनन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा. ध्यानावस्थिततत्त्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो नित्यातं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. देवाय तस्मै नमः. ओम तत्सत्. श्रीमद् भगवद्गीता 16-ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര സമ്പദ്വിഭാഗ യോഗം. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं तमश्चैज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागश्चाहितपैशुन्यं दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचाबलं तेजश्चमाहृदिश्चविजम् अद्रोहो नाभिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत. गन्धो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य स्वार्थः सम्पदमासुरी. ॐ श्रीकृष्णाय नमः. भगवते वासुदेवाय. ॐ श्रीकृष्णाय नमः. देवी सम्पद्विमोचाय निबन्धाय श्रीमदा मासुजस्सम्पदं देवी अभिजातोऽसि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु. भगवतीं जगवतीं च जनान् विदुरासुरा न शौचं न विचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यमपरित्यन्ते यद्राहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भोधं मन्यन् कामकैतुकम्. दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो लब्ध्वस्य नष्टात्मानो
तत्त्वबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणं क्षयाय जगदोहिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशसतिर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहते कामभोगाख्या भोगार्था मन्यायेन सञ्जयान् इदमद्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमभीष्मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुन् हनिष्यो चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो विजनवानस्मि कोऽद्योऽस्मि कोऽन्योऽस्ति सदस्यो मया यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्याज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु वदन्ति नरकेषु च। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमगान्विता